नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 26 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 छात्र छात्री को मिलिबो मागणा स्कूल बैग। छात्र छात्री को मिलिबो एबे मागणा स्कूल बैग। ओडिशा सरकार पक्षरु शिशु बाटिकारु तृतीय श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानंको मिलिबो मागणा नुआ स्कूल बैग। राज्यर सरकारी विद्यालय गुड़िकरे पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री मानंक पई राज्य सरकार एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। नूतन निष्पत्ति अनुसार शिशु बाटिकारु तृतीय श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री मानंको मागणा स्कूल बैग जोगाई देबे राज्य सरकार। एने ओडिशा विद्यालय कार्यक्रम प्राधिकरण ओस्पा पक्षर घोषणा करा जाइछे। जून 24 2026 तारिखर एही सरकारी चिठी माध्यम प्रकल्प निर्देशक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मानंको बैग बंटन करने निर्देश जारी करिसेंती। नंबर 2 बीजेडी रे मिसिले सुजाता। सबु कल्पना जल्पनार अंत घटाई गतकाली बीजेडी रे मिसिले सुजाता कार्तिकेयन। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक उपस्थिति रे से बिजु जनता दल रे जोग देइचंती। दलर वरिष्ठ नेतृत्व तांको स्वागत जणाइचंती। सुजाता जणे साधारण कर्मी भाबरे बीजेडी रे जोग देइचंती। ए नै नवीन पट्टनायक सूचना प्रदान करिचंती। एहा सहित नवीन घोषणा करिचंती आसंता 2029 निर्वाचन नवीन पट्टनायक नेतृत्व में लढ़ा जीवो बोली कहा जाइछि। नंबर 3 आज 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग। मौसुमीर प्रभाव राज्य में उत्तर एवं दक्षिण ओडिशा रे भल वर्षा हेब। नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिले में भारी वर्षा आशंका थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। आज उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे अधिकांश स्थान में वर्षा संभावना रही। दक्षिण ओडिशा रे वर्षा सहित पवन बहिपारे। आज ओडिशार अभ्यंतरण ओडिशा रे मध्य अनेक जगह वर्षा हो पारे। नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर एसबू जगार वर्षा आशंका रही। 27 और 28 तारिख में दक्षिण ओडिशा उत्तर ओडिशा रे अधिकांश स्थान में वर्षा हेब। नंबर 3 एलपीजी जोगाण उपरे थिबा समस्त कटकणा को हटाई देले सरकार। देश में व्यावसायिक एवं शिल्प क्षेत्र पई केंद्र सरकार एक बड़ आश्वस्तिकर निष्पत्ति नैचंती। केंद्र सरकार एलपीजी जोगाण उपरे लागिथिबा समस्त प्रकार कटकणा को संपूर्ण भाव में हटाई देइचंती। सरकार पक्षर अण घरोई फैक्ट्री एलपीजी जोगाण उपर लागिथिबा सांगठनिक बा सेक्टराल कटकणा को उठाई देइचंती। एबे एहार जोगाण को सही स्तर अणा जिवो जहा आगरु थिला। एबे ईरान संपर्क भल हेबा परे एबे ईरान रो हरमुज प्रणाली देई जहाज चलाचल स्वाभाविक होईची। नंबर 5 पुरी रे निर्माण हेब 1000 आसन विशिष्ट अत्याधुनिक बहुमुखी सम्मेलन केन्द्र। पवित्र श्रीक्षेत्र पुरी भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में बड़ घोषणा करिसंती राज्य सरकार। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती पुरी को सम्मेलनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनी एवं बृहत जनसमावेश पई एक प्रमुख स्थल भाव में गढ़ी तोलिबा लक्ष्य राज्य सरकार 1000 आसन विशिष्ट एक अत्याधुनिक बहुमुखी सम्मेलनी केन्द्र निर्माण करिवे। नंबर 6 बड़दाण्डरे आमिष बिक्री मना। पाखई आसुची जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभुंक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा धीरे धीरे चलचंचल हेबार लागिचे। द्वितीय श्रीक्षेत्र बारिपदार बड़दाण्ड। तेबे चलित वर्ष रथयात्रा पई जुलाई 13 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत बारिपदा बड़दाण्डरे आमिष और मद्य बिक्री उपरे कटकणा लगाइछि प्रशासन। रथयात्रा पई उत्सव मुखर द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव में परिचित बारिपदा। तेबे रथ खଳାରେ 3 रथ कार्य निर्माण चलीचे। रथयात्रा पई जुलाई 13 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत बड़दाण्डरे आमिष एवं आमिष भोजन उपरे प्रतिबंधक लागिचे। नंबर 7 एनसीईआरटी रो बड़ घोषणा। भारतीय गणतंत्रर एक अंधकार अध्याय एबे स्कूल गुड़िकर नवम श्रेणी पढ़ा जिवो। जातीय शिक्षा गवेषणा और तालीम परिषद एनसीईआरटी नवम श्रेणी नूतन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक जरूरीकालीन परिस्थिति को प्रमुख भाव में स्थानित करिছে। पूर्वर ए विषय केवल एकादश एवं द्वादश श्रेणीर राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम अंशग्रहण करा जाइथिला। एबे नवम श्रेणी लागू कर दिया जाइछे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
25 ଜୁନ୍ 1975 ରାତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା 21 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ବାର୍ଷିକ 51ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ। 396 ପୃଷ୍ଠାର ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ 16 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରିଣ୍ଟାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବାର କୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କପି ପ୍ରଦାନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2023ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ହରି ମହାପାତ୍ର, ଭଗିଆ ଭାରିଜା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୟନା ଦାସ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ। 2024ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଆଶ୍ରମ। ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ 2024 ପାଇଁ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ହରରଥ। ତାହା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ପାଇଛନ୍ତି 2024ରେ ପୁରସ୍କାର। ନମ୍ବର 10 ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ କଟିଯିବ ଆଉ ମିଳିବନି 35 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ରାସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ପିଛା ମିଳୁଥିବା ମାସିକ 35 କିଲୋ ଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 7 କିଲୋ ଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପୂର୍ବ ଭଳି 35 କିଲୋ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ସୁଜାତା କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ଶେଷରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ରାଉତ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଆସିନଥିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ନେତା। ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚେହେରା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆସିନଥିଲେ ଗତକାଲି ମିଟିଂରେ। ଦଳର ପୁରୁଣା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଟାଣୁଆ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଏହା ସହିତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସାଂଗଠନିକ ଚେହେରା ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଏହା ସହିତ ଲଳିତ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟର ନଦୀ ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ନଦୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ୱାଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏହା ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧାକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୟା ଗଙ୍ଗୁଆ କରିଡରକୁ ନୂଆ ରୂପ, କୁଆଖାଇ ବନ୍ୟା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯିବ। ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଦବ୍ୟାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ବିକାଶ। ଏହା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବୈତରଣୀର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। 2,88,000 SHGକୁ 147.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 23,536 SHGକୁ 45.71 କୋଟିର ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଏହା ସହିତ 624ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘକୁ 198.57 କୋଟିର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 656ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାସଂଘକୁ 9.64 କୋଟିର ନିରାପତ୍ତା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ମହିଳା ସାଜିବେ ଏଣିକି ପ୍ରମୁଖ ବାହକ। ନମ୍ବର 14 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 41,273 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 762ଟି PM ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବ,
ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆଦିବାସୀ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ 412ଟି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଜେଲକୁ ଫେରିଲେ ଭୀମସେନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଜେରା କରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।